না না তাহলে কোনটা আমি বুঝতে পারছি না, কোনটা বলো তো? ভালো আছি গো, গুড ইভিনিং। আর গুড ইভিনিং তো আমিও তোমাকে বললাম। চা জল মুড়ি খেয়ে নিয়েছি। অ্যাবাউট সুপার মম, ও কোথায়? আচ্ছা ওইটা কোথায়? অনেকটা পড়তে হবে, তাহলে আমি এখনকার টেক্সটগুলো আর পড়তে পারবো না, আমি ওটা পরে দেখি। এখানে কিন্তু কোথাও এটা শো করছে না। হ্যাঁ আকাশ, এখানে শো করছে না সেরকমভাবে কিছু। हाँ जेको बहुत जल्दी तुम बंगाली बन जाओगे। हेलो, सेम टू यू डियर। I am okay and safe as Malayali Raj. Oh, safe. Hmm. Thank you, thank you. Bengali views है यार। लाइक डन, थैंक यू। और जो भी फ्रेंड टॉप तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 15, तो नए कोई आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। क्रेजी बॉय आज नहीं आया और आर्ट स्टार भी नहीं आया अभी तक, जॉयजीत नहीं आए, शोमो नहीं आया, हृदय नहीं आया। ब्यूटीफुल व्यू लाइव लोकेशन। थैंक यू सर। जेकब भी आपके यहाँ घूम दो। ओला पोलो लोरियानो क्रेजी मैं भी स्लीपिंग मे बी। आज क्यों आएगा क्रेजी? आज मैं आ गया ना। ओ आप मिस कर रहे हो, তোমার দাড়ি নেই দিদিভাই, দেখো কি অবস্থা, দেখো রেসপেক্ট বলে কোনো জিনিস নেই ছেলেটার। থ্যাংক ইউ কার্তিক জি, থ্যাংক ইউ। কোথায় যাচ্ছিস? বাড়ি? তাহলে এই চা করবি তুই? দেখেছিস তো কেরম অসভ্য। মান্না দে ওই গানটা আছে, চাঁদ সামনে রাখো। मेरी सब्जी वाली नहीं है आजकल। কারো নজর লাগতে পারে, মেঘেদে উড়ো চিঠি উড়েও তো আসতে পারে। ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে। जेपी यादव हाय आकाश appropriate এই লোকেশনের জন্য। आप बहुत सुंदर हो, थैंक यू सर। एकदम ओह राज, so that was your pain, yes यार मैम गाना गाना से गुड इवनिंग एवरीवन। सर जेपी यादव जो भी चैनल में नहीं आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। আসো আমি চা খাওয়াচ্ছি। कपाले नाइको घी ठकठकाले हॉबी की जो कभी यार कैसे दोस्त हो लेट समझते हो। আমার হাতে ভালোই হয় চা। এখান থেকে কি করে যাব? ফোনের মধ্যে ঢেলাও চলে আসবে। তুমি জোছনা কোথায় আছিস? এই কোথায় যাচ্ছে রে বারবার ও? কেন জোছনা? আমি জোছনা। जेपी जी अगर नए हो चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। मुझे शक राज तो राज के ऊपर तो सभी का सकता, आज तो कॉन्फर्म हो गए हम लोग।
सही ना जेकब जी?